have a wine tour. Bye-bye, Koy. Bye-bye, Koy. Hello, everyone. Hello, everyone. Today we're going to try the wine tasting. It's called Bodega Hopping. Bodega Hopping. Invento. We're going to have a wine tour and Wine tour. a wine tasting. A wine tasting. See ya! So ito na nga kami sa sa loob ng kotse. Ito na si Madam naghanap ng Google Map. Ng Google Map siya. Ayan, may nag-jogging mga kapawens. Friend pala yan ni Tokoy. Jogging din yung niya, yung daddy. Daddy! So, nakapark na si Madam. Gikulbaan mi kung sakto ba niya mong parking. But anyway, sakto man siguro. Come on na ladies side. Nakahanap kami ng parking but we are not sure if tama ba yung pinarkingan namin. Baka pagbalik namin wala na yung sasakyan. Pero may nakaparking man dito, di ba, Day? Yes, Day. So, laban lang. Uyong. Naglalakad na po kayo pupunta sa bodega ni Mrs. Minch. Y cuarto, ¿verdad? Sí. Tenéis para y cuarto, estupendo. Pues nada, no hay que esperar 5 minutillos más. Vale. Luego os voy a pedir el código QR, ¿vale? Creo que lo tienes en ese mismo correo. Sí. Eso es. Luego lo voy a escanear y ya podemos pasar, ¿vale? Vosotros, si queréis, los baños están justo de la vuelta. Vale. Y podéis dar una vuelta también si queréis salir por la biblioteca, ¿vale? Vale, muchas gracias. So, pala kami kasi dumating kami lang masyadong maaga. Kaya upo muna kami dito sa may reception. Pinapo kami ni Kuya na crush ko. Sabi ni babe. Upo ka muna babe. Feeling ko parang hindi lang wine tasting ang iti-tasting. Baka ito yung taste. Especially. Wow, look at this. Sunod day. So explain imong nasabtan kung unsa na. Dili pang butang ang mga ubas. Oh. 30,000 liters. Ang yang giyon ngano kuno may raised ang kuan na kuno stone pillars. Lawa ka na mati. Ano yung kay kuan. Okay, balik na ha. Ilang ingon kay antiguamente or no during those times nga dili pa control ang temperature. Mukuan daw mo taas ang muubos ang temperature naran sa south. So mao ilang butang kani stone pillars para matugnawan tas ma-complete ang fermentation. Ka bright.
So, nag-explain siya nga kung ano din sa protected sa murag certification or something na nag-set of standard kung saan paghingi sa wine. So, usually, panihos ani ang mga bodega dapat made of French oak to yung tapos pila na dapat ka-volume, tapos ang variety sa grapes, tapos dapat sa lugar na gihapon din sa lugar na ipatubo. So, ano siya? Interpret mo mismo. Pasok na kami sa storage ng kanilang bodega. Andito yung mga wine. Bawal ang flash. And I'm feeling good. Pinapahihintay ni Madzam. Antay bito. Ang mga tatay mo, Char. Las tres fases de la cata. Bueno, tened en cuenta que cada cata es un mundo, pero de forma general siempre suele empezar de menor intensidad a mayor intensidad. Vale, ¿con esto qué quiero decir? Pues vamos a empezar con un blanco semidulce, talla de diamante, y luego vamos a pasar a un gran reserva, ¿vale? Con mucho más cuerpo y sabor más intenso. Las catas constan de tres fases: fase visual, olfativa y gustativa. Este vino, ¿qué información visual nos puede dar? Pues bastante. Lo vamos a colocar a 45 grados sobre una superficie blanca. Tenéis servilletas sobre la mesa. Os voy a pedir por favor que os fijéis en el ribete. El ribete es la capa superficial del vino, donde mejor se puede ver el color. El vino blanco, a medida que envejece, va ganando color. Se empieza en unos tonos verdosos o amarillentos bastante pálidos y progresivamente va pasando unos tonos mucho más amarillentos o incluso, tras un proceso largo, dorados. Sin miedo. Y vamos a volver a posarlo en la nariz. Fresco, dulce y de cuerpo ligero. En definitiva, es un vino peligroso. Vale, lo estamos bebiendo sin darte cuenta. Y las noches se pueden terminar con tiempo. Mientras bebéis esto, os voy a poner un pequeño aperitivo, ¿vale? Un poquito de salchichón con un poquito de chorizo mientras preparo el vino. Naman dahil meron kaming Pika-pika. pika-pika. Charcuterie. Napaki anong smooth Dito ka sa sa mga restaurant nga ako nabilawan. Yes. So far, the best. Smooth na ito siya ba? Dili. Sakit sa tilang. Ano, 50 seconds, yun. O pa naman ang hurot? Ilawan na to dahil. Kung ba napa-instruction? Not follow instruction ka na. Iba to na nito. Fail lang ka sa exam. Sí, madera claramente. Hindi siya mas alcohol, no? A uva. Meron mo. Mas favorite na ako. Oh, mas ganahan ng wine. siya. Skani.
Tulo ra ka kuan. 3 times lang. Dapat dili ana. 3 times lang. Tapos inom na po. Inom? Sige, inom. Tapos pahit. Ay. Dito ako sa labas while waiting for Melvin kasi pumunta siya sa bathroom para umihi. Painit ako puwens kay. Painit ako kay. Natamaan ako sa wine na ininom namin. Isang glass lang yun ha. Inubos ko kasi yung isang glass kasi napakasarap. Pabalik ako dito before Christmas and I will buy 1 bottle. 1 or 2, depende.